So hi Kuya. Hello, sir. So what do you have for us now? This one is ostrich. Ostrich. Yes. Spell ostrich. Sorry, ang taglawag ko, sir. Kasi OST. So in Tagalog, In Tagalog, ano ba to? Ostrich lang din. Sa Saudi, ito ay naam. naam. Yeah, laham naam. Okay. Opo. So show how it goes. Oh, I mean, how it tastes like this. Yeah. Mas masarap medium well o ano? Medium. Medium. Okay. Tikman natin. Oh, tigim lang. So, di ba ito yung lahat ng tapay niya? Hindi, ostrich yan, medyo yan. Tikman mo lang, sir. Kailangan tikman nyo lahat para malaman. Oo. Kunti lang. Okay, sir. Tatay. O, yan, ito na yung balik na. Yan, yung balik na.